Okay, this was proof number one where we have to prove triangle ABD is congruent to triangle ABC. Triangle ABD ਤੇ ABD ACD दोवें congruent है, we have proof. आप समझ लगी ना? ठीक है, नंबर वन ਇੱਥੇ ਤੱਕ clear ਹੈ? नंबर टू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, otherwise you cannot understand. So number two, to prove number 2, if you check the question, exercise 7.3, question number 1, Roman number 2, to prove. What is it? They have to prove that these two triangles are also equal, and the names they gave you, A, P, B, and A B C. A, B, C. A, B, C. ठीक है? Okay? Yeah. Now when we seeing these two triangles, मतलब इतने triangles किहड़े आ? A, P, B, A, P, C. समझ लगी? आ वाला बड़ा वाला पूरा triangle, आ वाला पूरा बड़ा वाला triangle. ठीक है? Now to reflect the same ही triangle दी गल करें ना मैं, एक line draw कर देने, ठीक है? इत्थे आ जाता D, इत्थे एक line draw कर देना मैं, हो गया पता D. समझ लग गया? Okay? Clear? हुणे ਆਪਾਂ ਕੀ prove ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਦੋਵੇਂ triangles congruent ਹੈ. आ दोवें triangles congruent है. ठीक है? Since these two triangles are congruent, that's what इन्हों इत्थे लिख के इन्हें इत्थे लिख दूँ and also लिखो. ठीक है? क्यों कितना? जिदो आ दोवें triangles congruent हो गए, आ दोवें triangles जिदो congruent हो गए, so we can say and these two sides were equal. These two sides were equal. Yeah. Their opposite angles are Equal. Yeah. in two triangles, let me draw here once again. आ दो triangle ही जड़े हुए ਆਪਾਂ prove ਕੀਤੇ. Proof किते. A, B, B, A, D, B, C. C. आ दो triangle congruent Yeah. prove ਕੀਤੇ हुए हैं. Since they became congruent, Congruent. and we proved, and it was also given that these two sides were Equal. equal. Yeah. So their opposite angles With B. are also equal. Equal. So we got to know that this angle is equals to this angle. angle. So what's the name of this angle? Angle the Ang- name B A D. Angle BAD is equals to angle BAC. BAC. असम लगी? इन्हों लिख दो नंबर 2. ठीक है? क्योंकि ये हुई अपन को बच हेल्प कर लो. ठीक है? Now see number 2. In number 2, what has to be proved? So I'll rub this off because ये जो मैंने जरूरत सी मैं यूज कर लिया. ठीक है? इधर काम खत्म. ओके? और याद रखें नंबर 2. क्लियर है? समझ आ गया? उठे लिख के थले आ भी लिख दो. And also angle BAD is equals to angle BAC. ठीक है? असम लगी? Reason की सी आ? I have also explained here. Okay, since these two triangles became congruent, say, and also these two angles are equal because these two were equal and these two triangles were congruent. Hence, the opposite angles are equal. Okay, समझ लगी? Now tell me, to prove number 2, what we have to prove? Triangle APB congruent to triangle ACP. Okay, now let me draw here. उत्तो triangle जो देखो APB कितने आ? APB our double triangle. So drawing wise it will be like this. APB. Okay, दूसरा triangle है ACP. ACP. And we can see APAP is common. APAP is common. And this was already given. क्या तो equal है? Okay? समझ आ गया? Okay? Yeah. And just now check number 2. I have already written BAD. BAD. यहाँ पे एक point था D. Okay? This angle is equivalent to DAC. Okay?
यहाँ पे पॉइंट था D. DAC means they are talking about this angle. In number 2 it is already given these two angles are also equal. Okay, so we got side, side and angle. So side, angle, side, these two triangles are congruent. Congruent. Now let's write. So we'll write AP is equals to AP. AP. Common. Right? Common. Clear? Yeah. Okay? And these two are already been given. AB is equals to AC Given. given. Okay? Side, side. Clear? Yeah. And this is already been given here. You will write angle BAP. BAP. यहाँ पे BAD. The angle BAD is nothing but BAB here, no? Yeah. Okay? In this triangle it will be BAP. Yeah. This is the extension. Okay. समझ लगी एंगल सेम दी गल करन दे दी गल करन दे पर इथे ना कि डी तक ही डी में एक्सटेंड करके पी तक ही करना और कुछ नहीं आ समझ आ गया सो एंगल PAC these two are equal and this is from Roman number 2 Roman number 2 clear and this is the angle for it is the angle so hence we got side angle, side property. These two triangles are congruent. We will write therefore triangle APD APB is congruent. congruent to triangle APC. Okay. Property क्या होगा? Side angle side. These two triangles are congruent. Now that means this angle and this angle is equal. Yeah. Their opposite sides are also Equal. so we'll write and also since these two triangles are congruent and they have equal angles their opposite sides are also equal so we'll write this side is equal to this side clear okay ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ अब ਦੋ ਹੀ triangle ਜਦੋਂ congruent ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ triangles ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ equal angle ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ opposite side ਵੀ equal ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ पक्का okay so this means BP equivalence equals to PC समझ आ गए इन्होंने लिख दिया Roman number 3 clear because this will help you to prove the third one okay since we are writing here number 1 2 3 and here also it's better to write different numbers पहले वाले तो 1 लिख दो इन्हें 2 लिख दो and 2 लिख दो नहीं तो numbers confusion होने का इन लिख दो नंबर 3 पहले वाले में 1 लिख दो पहला जड़ा प्रूफ किया तो 1 लिख दो इन्हें 2 लिख दो इन्हें 3 लिख दो क्योंकि इतने रोमन नंबर चल जाता है ऐसा दिक्कत क्लियर है समझ आ गया it's been asked in Roman number 3 okay continue Roman number 3 what is been asked ऐसा दिक्कत क्लियर है वीडियो ਨੂੰ पॉज कर लो इधर लिख ले लिखने तो बाद फिर लिखो नंबर 3 लिखना है तो पॉज कर लिख लेते हैं थोड़ी थोड़ी बात ठीक है Roman number 3 they are asking you to prove AP ना दी जड़ी लाइन है okay the line AP bisects angle A नु दो equal हिस्से च distribute कर दी means this angle BAP is equal to PAC that has been already proven ठीक है okay क्योंकि we have already written BAD D at a point C D समझ लगी so if this angle is been already written it has been already proven that this angle is equals to DAC in Roman number 2 then you don't have to do anything else is it okay इतना देर क्लियर है ओके आप पहला दा लिखा सी तो मैंने वो टोन डालो ठीक है मैंने पहला दा क्यों रखा है ताकि मैं तानू रिलेट करके दस सका कि जड़ी पहले की जो इंफॉर्मेशन है the same information we can use to prove the number Roman number 3 okay so number 2 is telling you that AP bisects angle A Roman number 2 so we'll write from 2 ठीक है already been proven we can say these two angles are equal okay we'll write angle BAP
इथे ना आगे लिखा सी BAD, D तक लिखा है और एक्सटेंड हो गया P तक, बट एंगल तो रिमेन सेम ओनली, ठीक है। एक्सटेंशन हो गए, आर्म भी एक्सटेंशन है बस, ये तो लिखकर समझ लग गया। ओके, DAC, DAC यहाँ पे भी एक्सटेंशन है, सो इट बिकम्स PAC, ओके, इक्वल्स टू एंगल PAC, okay, clear? Hence AP bisects angle A into 2 means divided. Now bisect the मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Bisect the intersect. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ? इंटरसेक्ट। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ इंटरसेक्ट। और बाइसेक्ट क्यों ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ बाइसेक्ट होगा मतलब दो इक्वल हिस्से, बाय मींस टू, ओके, समझ लगी? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब अगर कोई एक लाइन है 4 सेंटीमीटर की तो ਉਹਨੂੰ अगर बाइसेक्ट ਕੀਤਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ठीक ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਿਆ, इधर हो गया 2 सेंटीमीटर, इधर हो गया 2 सेंटीमीटर, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट, ओके, याद रखो बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट, ओके। सेम वे फॉर एंगल आल्सो, कोई भी एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल है, मान लो अगर आ 60 डिग्री है, ठीक है, तो मैं आखूंगा ਇਹਨੂੰ बाइसेक्ट ਕੀਤਾ है मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक लाइन गई ਤੇ इक्वली काटता, ਇੱਥੇ 30 डिग्री हो गया, ਇੱਥੇ भी 30 डिग्री हो गया, समझ लग गया? या फिर डिग्रीज अगर नहीं भी पता, अगर आप प्रूव करता कि आ दोवे एंगल इक्वल है मींस दिस लाइन हैज बाइसेक्टेड दिस एंगल, आ समझ आ गया पक्का? सो वी हैव प्रूवन दैट these two angles are equal means this line has bisected angle A. Is it okay? Clear? कॉमा देके लिखना, hence AP bisects angle, clear है? समझ लगी? Okay. Now for D, same thing, and you don't have to waste your time. मैथ्स ਦੀ वही स्पेशलिटी है कि सेम थिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सिमिलरली लिख के ना, सिमिलरली लेके जो आप उत्ते किया, ठीक है, फ्रॉम 3 नंबर 3 तो आप ये पता लग गया कि आ दोवे इक्वल है, AB इक्वल्स टू PC, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अगर आ दोवे इक्वल है ते आ दो एंगल भी इक्वल होने, अगर आ दो साइड इक्वल है तो इना दे ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने, एंड सिंस दीस टू एंगल्स आर इक्वल मींस एंगल D आर डी, समझ लगी? नहीं समझ लगा तो आ वाला एंगल की बात करेंगे आपको, एंगल D आ वाला एंगल, ठीक है, इनको बाइसेक्ट करता मतलब इक्वली दो एंगल्स से डिवाइड करता, एंड वी हैव प्रूवन दैट दीस टू साइड्स आर इक्वल, इफ दीस टू साइड्स आर इक्वल this angle and this angle is equal, समझ लगी? Similarly from number 3, okay, from number 3, what is 3? This is 3. AP is equals to PC, sorry, BP is equals to PC, and opposite angles are equal, okay. These two triangles were already congruent, these two sides were equal, so congruent triangles with equal sides have corresponding equal angles. समझ लग गया? समझ लग गया? तो लिखना कॉमा एंगल BDP equals to PDC, angle PDC, okay. So D also got bisected, okay, hence angle D is bisected by AP. इन लिखन बस हो गया, वैसे क्या लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लेके खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, और नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ क्या है? Okay, AP is the स्टार्ट करता मैं perpendicular of BC. नाउ नंबर 4 we have to prove that, ठीक है, पढ़ो, prove that AP is the perpendicular bisector of BC. AP is a perpendicular bisector, bisect भी करना है तो वो perpendicular भी है, मतलब perpendicular bisector ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ट्रायंगल होगा ना, हाँ जी, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਊਗੀ, हाँ जी, ਠੀਕ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਊਗੀ ਤੇ And both the ਤੀਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਰਸਟ ਸਾਈਡ, ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਡ, ਥਰਡ ਸਾਈਡ,
Yeah. ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ degree ਬਣਾਊਗਾ, angles. ਇੱਧਰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ। Full ਸਮਝ ਲੱਗੀ? 180. ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਾ? Perpendicular. ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਕੱਟ ਦੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਫ AP is perpendicular bisector, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ, ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 2 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਵੇਖੋ 2 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ BAD, BA ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ D, ਠੀਕ ਹੈ, BAD this angle equals to DAC, ਦੱਸਿਆ ਨਾ? ਇਕੁਅਲ ਦੱਸਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਖਿਆ ਨੰਬਰ 3 to prove that AP is a perpendicular bisector. Okay, is a perpendicular bisector. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆ ਕੇ of BC. of BC. BC, BC ਨਾਲ BC ਦੇ ਉੱਤੇ perpendicular ਵੀ ਆ ਤੇ bisector ਵੀ ਆ। Okay, ਇਹ prove ਕਰਨਾ ਹੈ। I'm explaining again. ਜੇ AP ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਗਰ perpendicular bisector ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਕੱਟਣਾ। ਜਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 30, ਇੱਧਰ ਵੀ 30 ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਣਾ। ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਐਂਡ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਅਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੀਸਰੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵੇ 5 centimeter. ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਪੱਕਾ? ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ ਔਰ ਆ ਦੋ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ, then only AP becomes perpendicular bisector. Okay, 2 conditions. ਆ ਦੋ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ ਔਰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ BAD this angle is equals to DAC ਆ ਐਂਗਲ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੰਬਰ 3 ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ AP is equals to BP is equals to PC, ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। अब ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ from 2 and 3, ठीक है? We'll write it again. BP is equals to PC and angle BAD is equals to angle DAC. D ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋ, ठीक है? क्योंकि D ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲੋ, PT ਕਰ ਲੋ। ਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ। Okay, clear? These two sides are equal, these two angles are equal, hence AP is a perpendicular Bisector of BC. bisector Of of BC. BC. Is that clear? Hence we are done with the sum.